ଯାହା ନ ହେଲା ବାଲ୍ୟକାଳେ ତାହା କି ହେବ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ। କଥାଟା ଅଲଗା ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି। କେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ବୁହା ହେଉଛି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗତ 6 ମାସ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସଚିବ କହି ବୁଲିଲେ ମାତ୍ର 15 ମାସରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ एते बड़ा स्टेडियम करी देखेले। क्या बोला तूने? 15 मासरे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक करी देखेले। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हेले मात्र 6 मासरे हॉकी तारका ध्यानचंद को मूर्ति धराशायी हैला। स्टेडियम रु पानी गळुछि आउ रास्ता फाटी स्थानीय अंचलवासी मौलिक सुविधा सुजोग पई आसुथिबा डीएम फंड रु कोटी कोटी टंका उड़ाई देले सही 15 मासरे निर्मित होइथिबा स्टेडियम पछरे। हेले एमिति अवस्था देखिबे बोली ओडिशावासी केबे भी भाबी नथिले। साधारणतः विभिन्न निर्माण काम रे बाली, सीमेंट, इटा, पत्थर इत्यादि व्यवहृत हुए, किंतु 5T सरकार रे बाली, सीमेंट, इटा, पत्थर सह पीसी मध्य मिसुछि।